Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're doing well. Today we will learn about notice, caution, and warning. Hari ini kita akan membahas tentang definition, function, language focus, and example about notice, caution, and warning. Yang pertama, definition. Notice. Notice is a notification in the form of writing or image or sign to provide information and instruction to the public. Jadi, notice adalah pemberitahuan yang berbentuk tulisan, gambar, atau tanda untuk memberikan informasi dan instruksi kepada publik, memberikan instruksi kepada semua orang. And the next is caution. Caution is written sign aimed at people so that they aware of dangerous and be careful. Caution adalah tanda yang tertulis atau bergambar yang bertujuan untuk memberitahukan kepada seseorang agar mereka sadar tentang bahaya dan agar mereka lebih berhati-hati. For the last is warning. Warning is a written sign which are usually sound in a certain place for safety reason. They are risks that will be obtained if we violate sign. Warning adalah tanda yang tertulis juga yang biasanya terletak di tempat-tempat tertentu yang berfungsi untuk alasan keselamatan. Ada risiko yang mungkin terjadi jika kita melanggar warning itu. For the next is several functions of notice, caution, and warning. Number 1, to give information, untuk memberikan informasi. Number 2, to give warning, untuk memberi peringatan. Number 3, to give prohibit, untuk melarang. Number 4, to remind people, untuk mengingatkan seseorang. Number 5, ask people, untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. For the last, to give advice or suggestion, untuk memberikan nasihat atau saran. For the next is language focus atau bahasa yang digunakan. Ada 3 bahasa yang digunakan. A. Command, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. B. Prohibition, menggunakan kalimat larangan. C. Information, menggunakan kalimat afirmatif yang berupa informasi. Example of notice. Number 1, please practice social distancing. Number 2, this area monitored by video camera. Number 3, no swimming. And the next is example of caution. Number 1, watch your step. Number 2, wet floor. Number 3, hot liquid. Example of warning. First, do not enter. Second, do not leave children attended in the car. Third, danger zone. Things that need to be considered when we see a notice, caution, and warning. 1. Place. The place where the notice, caution, and warning are located. Di mana notice, caution, and warning berada. 2. Meaning atau maksud. The meaning and purpose of the notice, caution, and warning. Maksud dan tujuan dari notice, caution, and warning. What should you do? Apa yang harus dilakukan? When you see this notice, caution, and warning. Hal apa yang harus dilakukan ketika menemukan notice, caution, and warning? Do you remember? Apa yang kamu ingat ketika kamu melihat notice ini? Employees must wash hands before returning to work. We can find this notice at the office. Itu sebagai tempatnya. Yang kedua, meaning. It means that employees are required to wash their hands. Karyawan wajib untuk mencuci tangan mereka. So, all the employees at that office need to wash their hands before they back to work. Semua karyawan di kantor itu harus mencuci tangan mereka sebelum mereka kembali bekerja. Nah, ini ada 2 soal untuk kalian berlatih. Silahkan dikerjakan, silahkan dicoba. Kira-kira apa ya jawaban dari kedua soal ini? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Thank you for your attention and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.